अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। क्या हुआ है इसे डॉक्टर? डॉक्टर जो कि अंदर लेटे शख्स का मुआयना करता बाहर आया था। शाहनवाज शाह चलते इनके करीब जाते पूछने लगा। डॉक्टर ने एक नज़र अंदर बेड पर नीम दराज इस नौजवान मर्द को देखा और फिर गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। इनकी याददाश्त जा चुकी है शाह साईं। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है जिसके बायस वो अपना माजी भूल चुके हैं। डॉक्टर ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किए शाहनवाज शाह को देखा था। क्या ये ठीक नहीं होगा अब? गहरी सोच सोचते सैयद शाहनवाज ने माथे पर बल डाले पूछा। नहीं हो सकते हैं अगर इनकी मुकम्मल देखभाल की जाए। नहीं हो सकते हैं अगर इनकी मुकम्मल देखभाल की जाए तो हो सकता है इनको माजी याद आ जाए। आप ख्याल रखिएगा इनका और वक्त पर ये दवाइयाँ देते रहिएगा। डॉक्टर ने नुस्खा हाथ में थामे साथ ही हिदायत दी, जिसे सुनते सैयद शाहनवाज के लबों पर तमस्कुर भरी मुस्कुराहट उभरी। आप फिक्र मत करें, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप इस बात की फिक्र मत करें। डॉक्टर के कंधे को थपकते वो गर्दन मोड़े अंदर लेटे वजूद को देख जहर खन सा हंसा। हाइजन शाह, तुमने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा है ना। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी इब्तिसाम शाह के हाथों तबाह करूंगा। हाइजन शाह, तुमने मेरे बेटे की वनी की लड़की को वनी किया है, अब इसका भाई तेरी बहन को वनी करेगा, फिर देखूंगा मैं तमाशा। पुष्प पर हाथ बांधे वो गर्म सांस फिजा के सुपुर्द करता गुस्से से बोला। जी छोटी बीबी, आपने याद किया था मुझे। नजरें झुकाए अदब से हाथ बांधे रुखिया ने अपने सामने खड़ी गुलफशां को देख इस्तफसार किया, जो रात के पहर सबसे छुपी अकेली इस तन्हाई में रुखिया के आने की मुंतजर खड़ी थी। हाँ, मुझे कुछ काम है आपसे भी। आसमान पर छाए सिया बादलों को देख जाने क्यों मगर आज इसे अपना वक्त भी सिया लगा था। जी छोटी बीबी, बोले मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? रुखिया ने हाथों को मसलते इसे देख पूछा। जोगन बनी रज जगह से सुर्ख नजरों से आसमान से निहार रही थी। मुझे बस इतना जानना है बी, जिस दिन मैं अगवा हुई थी क्या सच में इब्तिसाम शाह ने ये बात कबूली थी कि इन्होंने मुझे किडनैप किया है? अपनी सुरमई निगाहों में एक अलग आस तड़प लिए वो जाने किस दिन से बेकरार थी। आज रुकिया बी के हवेली आते ही गुलाब शाह ने इन्हें छत पर बुलाया था। वो वाहिद शख्स थी जो कि इस सारे हादसे में इसके साथ थी। बीबी, मैं खुद बेहोश थी, मुझे तो कुछ याद नहीं, बस जब होश में आई तो आपको देखा। आप बेहोश थी और हमारे हाथ बंधे हुए थे। आपका दुपट्टा भी कहीं नहीं था। कुछ आदमी थे जो आपको और मुझे घसीट कर अंदर किसी तारीख कमरे में ले गए और मुझे बांधकर वो गलत नीयत से आपकी तरफ बढ़ रहे थे कि तभी सरदार हाइजन शाह वहाँ आ गए। सरदार ने इन सब को इबरतनाक मौत दी थी और एक शख्स जो कि इब्तिसाम शाह का ख़ास आदमी है इसे बहुत मारा, और फिर जब इससे पूछा तो इसने बताया कि ये सब कुछ वो अपने सरदार के कहने पर कर रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। रुखिया ने हाथ मसलते गुलफशां की जर्द बढ़ती रंगत को देख कहा, जिसकी आंखों में बेचैनी बेयकीनी आबाद थी। तो मतलब इनसे पूछा नहीं गया, सिर्फ सज़ा सुनाई गई। वो खुद ही नतीजे पर पहुंची थी। जनान का मासूम चेहरा इसकी आंखों के सामने लहराया था। क्या वो मासूम इन सब की मुर्तकब थी जो सज़ा इसे मिली? छोटी भी, आप सरदार को गलत मत समझिए, क्योंकि जाफ़र शाह के चचा ज़ाद भाई का कत्ल किया है इब्तिसाम शाह ने। इन दोनों जो वजूहात की बिना पर इनकी बहन को बनी किया गया था जाफ़र शाह के साथ, मगर अब तो सरदार साईं इसे साथ लेकर आए हैं। रुखिया गुलफशां की नज़रों को खुद पर पाए खामोश हो गई। शोर कैसा है नीचे? आपको कुछ मालूम हो? इस वक्त इसका दिमाग सुन हुआ पड़ा था। अब नीचे से आती ऊंची आवाज़ें इसे खुद से भी बेजार कर रही थी। बीबी सरकार, वो बहराम साईं आए हैं, तो इस वजह से इनके अचानक इतने सालों के बाद आमद पर सभी पुरजोश हैं। रुखिया ने मुसर्रत से कहा था। गुलफशां हैरत ज़दा से इसे देखेगी ये बात तो नाकाबिले यकीन थी। वो भागती वहाँ से नीचे की जानिब बढ़ी। बहराम, तुम हो बेटा? खदीजा बेगम, जो अपने कमरे से हाइजन और सभी
گھر والوں کی آواز سنتے باہر آئی تھی۔ اپنے سامنے ہی بہرام شاہ کی چوڑی پشت کو دیکھے کپ کپاتے وجود سے بمشکل سے چلتی اس کے قریب تر آنکھیں اسے پکارنے لگی۔ وہ جو سب سے ملتا گھبرا رہا تھا، اچانک سے اپنی ماں سائیں کی آواز سنتے وہ دھڑکتے دل سے پلٹا۔ خدیجہ بیگم چلتی اس کے قریب آئی، اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے بہرام شاہ کے چہرے کو چھوتے وہ جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ ساری حویلی اس وقت خاموشی میں ڈھل چکی تھی۔ حائزن شاہ کی نگاہیں ایک وجود کی تلاش میں بھٹک رہی تھی جس کے نہ ہونے کا یقین بھی اسے سکون نہیں دے پا رہا تھا۔ میرے بچے، اتنے سال بیت گئے، کیا کبھی تمہارا دل نہیں کیا کہ اپنی بوڑھی ماں سے مل لو؟ بہرام شاہ نے شدت ضبط سے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ اسے احساس تھا کہ محض ایک وعدے کی پاسداری کرتے وہ اپنوں کو کس قدر اذیت دے رہا تھا۔ ہر آنکھ اشبار تھی۔ وہی گل لالہ جو اپنے دھیان میں رسوئی خانے سے نکلتے باہر آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ یہ کوئی خواب تو نہیں تھا؟ بہرام شاہ کے خواب کہاں دیکھے تھے اس نے، جو جاگتی آنکھوں سے اسے خوابوں میں بسا لیتی؟ اپنی سانسوں میں مہکتی اس کی دل فریب خوشبو کی مہک کو سونگھتے سید بہرام شاہ بے تابی سے مڑا تھا۔ نظروں کا تصادم ان گہری آنکھوں سے ہوا۔ نگاہیں یار کے دل فریب دو آتشاں حسن میں اٹک سی گئی تھی۔ اس کی نظروں میں استحقاق تھا، وہی استحقاق جو کہ اسے بے خود کر دیتا تھا۔ حائزن ان سب سے لاتعلق سا بے دھیانی سے وہاں بیٹھا تھا۔ لالی بھائی سا آئے ہیں، سلام نہیں کرو گی؟ گل افشاں جو ابھی ابھی بہرام شاہ سے ملی تھی، اب لالا کو واپس جاتا دیکھ کر جھٹ سے بولی۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ بہرام شاہ اپنے تمام تر سماعتوں سمیت اسی جانب متوجہ تھا جہاں وہ زرد رنگ میں لپٹی کسی گلاب کے زرد پھول کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ کم از کم بہرام شاہ کو تو اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بچپن کے عشق، اپنی محرم کو اپنے سامنے دیکھ جیسے دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ اس کا یوں ساکت سا پوری طرح سے گھوم کر گل لالہ کو دیکھنا سبھی افراد نے بخوبی نوٹ کیا تھا، جو اس کی نظروں سے خائف کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ لالا نے ایک نظر خدیجہ بیگم پر ڈالی جو کڑے جتونوں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ کھانا لگ گیا ہے؟ لالا نے بمشکل سے اپنی حالت پر قابو پائے تھوک نکلتے سب کو مخاطب کیا۔ اس کی میٹھی پرسوز آواز سید بہرام شاہ کے دل کی دھڑکنوں میں سکون آباد کر گئی۔ ہاں بیٹا چلو ذرا کھانا کھا لو، تھک گئے ہوگے تم۔ سردار جہاں زیب شاہ نے محبت سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ بہرام نے بے ساختہ ہی اسے دیکھا جو اب منظر سے ہٹتی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ نہیں چاچا، سائیں ابھی فریش ہوں گا اور پھر بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ گردن پر ہاتھ پھیرتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بولا۔ لالی اماں ساں نے فوراً سے گل لالہ کو پکارا جو آنکھیں میچے اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ جی ماں ساں، اپنی وجود پر گڑی نظروں سے جذب وہ خائف سی ہوتے بولی۔ تو ماں ساں نے اسے نیچے بلایا جو مرے قدموں سے سیڑھیاں اترتے سب کے سامنے آئی۔ خدیجہ بیگم کا بس نہیں تھا اسے زندہ درگور کر دیتی۔ بہرام شاہ کی تیز نظریں گل لالہ کے وجود پر اٹکی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس عرصے میں بھی گل لالہ کو پانے کے جنون سے باہر نہیں نکلا۔ اپنے سائیں کے کمرے میں جاؤ، بہرام شاہ کا سامان اس کے کمرے میں ہے، جلدی سے اس کا سوٹ نکالو اور استری کر کے رکھو۔ مگر ماں ساں، وہ بے بسی کی انتہا پر بولی۔ سبھی خاموش تھے۔ بہرام کے کان کھڑے تھے، وہ سننا چاہتا تھا لالا کو، مگر لہجے کی بیزاری نے اسے مایوس کر دیا۔ اگر مگر کچھ نہیں لڑکی، ذمہ داری ہے، تمہاری شوہر اتنے سالوں کے بعد گھر لوٹا ہے، ابھی جاؤ اور کھانا بھی تم ہی دو گی بہرام کو۔ ماں ساں کے حتمیہ لہجے نے جہاں بہرام کے دل میں بددم سی خوشی کی لہر برپا کی، وہیں گل لالہ ایک کاٹ دار نظر ان پر ڈالتی تن فن کیے وہاں سے نکلی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ باہر سے آیا ہے تو کیا اس کے آگے بچ جاؤں؟ اس حویلی میں سب کو بہرام سائیں نظر آتے ہیں، مجال ہے جو یہ سوچ لے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے۔ ہاتھ میں تھامے بہرام کے سفید کاٹن کے استری کیے سوٹ کو تھامے وہ پیر پٹکتے اپنے روم سے نکلی تھی، جبکہ نظریں ہنوز اس سوٹ پر تھی جیسے سامنے ہی بہرام شاہ کھڑا ہو۔
अपनी ही धुन में मगन लाला बेध्यानी से चलती बहराम के कमरे में आई थी, जिस कमरे की एक एक चीज काट खाने को दौड़ती थी। आज वो कमरा जैसे अपने मालिक के आने से फिर से आबाद हो गया था। लाला ने सर झटकते अपने चारों तरफ बिखरी बहराम शाह की खुशबू को इग्नोर किया। बेड के पास जाते हाथ में थामे सूट को बुरे तरीके से फेंकने के से अंदाज में रखती वो एकदम से मुड़ते बुरी तरह से बहराम शाह से टकराई थी। इससे पहले कि वो इस चट्टान से टकराती गिरती, बहराम शाह ने किसी कांच की गुड़िया की मानिंद इसे खुद में समेट लिया। गुललाला आंखें खौफ से मीचते हुए थी। इसकी धड़कनों का शोर अभी तक बहराम शाह को सुनाई दे रहा था। अगर तो जान लेने का इरादा है तो जान लीजिए, मैं तो पहले से ही जान वार चुका हूँ आप पर। मखमूर निगाहों से इस हसीन चेहरे को नज़रों से दिल में उतार दें। आज जाने कितने सालों बाद बहराम शाह के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। छोड़ो मुझे। गुललाला बहराम शाह के अल्फाज में छुपी शिद्दत पर पल भर में होश की दुनिया में लौटी, इससे दूर होने लगी, मगर गिरफ्त सख्त थी। वो सांस रोके खुद से करीब तर झुके इस हसीन चेहरे को देख सख्त लहजे में बोली, गलत बात बेगम, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। छोड़ने के लिए नहीं, खुद में समेटने के लिए आया हूँ। शरीर लहजे में बोलता आज वो कोई और ही बहराम शाह लगा था। गुललाला ने दिल ही दिल में इसे छिचोरा ज़रूर कहा था। तुम कल भी गलत थे और आज भी गलत हो बहराम। गुललाला ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया तो बहराम शाह की आंखों में सर्द मेहरी सी धर आई। इसने झटके से अपनी गिरफ्त गुललाला की कमर पर सख्त किए, इसे अपने इस कदर करीब किया कि गुललाला की नाक बहराम शाह की नाक से मिस हो रही थी। मेरे इश्क को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा बेगम। भूलिए मत, इस वक्त जो सांसें आप भर रही हैं इन पर भी मेरी बहराम शाह की मलकियत है। बहराम की सी आंखों में गुस्से की सुर्खी थी। यकीनन इसे गुललाला की बात, इसका रवैया अंदर से तकलीफ दे रहा था। आज से खुद से मुझ तक का सफ़र शुरू कर दे बेगम। आज से आपकी जगह मेरी बाहों में होगी। इसी कमरे में अपनी बाहों में अपने बेहद करीब सुलाऊंगा आपको। ये बहराम शाह का अपने इश्क से वादा है। बहराम का शिद्दत भरा आंच देता लहजा गुललाला के वजूद में आग की मानिंद अंगारे भरपा करने लगा। ये बोल है तुम्हारी बहराम शाह, मैंने पहले भी कहा था कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते और आज भी यही कहूँगी। इन गुजरे 8 सालों में मैंने इस कमरे में कदम तक नहीं रखा, तो फिर जान लो तुम्हारी जगह मेरे दिल में क्या होगी। लाला ने बिना सोचे अपने अंदर भरे जहर को पल भर में इसके सामने आया क्या, जो इन शदीद किस्म के अल्फाज से पूर बिखर रहा था। तो मतलब आपका भी आखिरी दिन वही रहा इस कमरे में जो मेरा था। वो हंसते अपने हालत को छिपाने की सही करते बोला। लाला ठिठकी इसे देखी गई, जिसकी सी आंखों में सुर्खी थी, जैसे वो दर्द छिपा रहा हो, मगर लबों की मुस्कान कुछ और ही बयां कर रही थी। तो अच्छा होगा बेगम, हम एक साथ इस कमरे से निकले थे, अब एक साथ इसे फिर से आबाद करेंगे। अब ये बात अपने छोटे से जहन से निकाल दीजिए कि आप बहराम शाह से दूर जा सकती हैं। जो इन 8 सालों में कोई भी नहीं कर सका, वो तो मेरे मरते दम तक नहीं होगा। बहराम शाह के लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। गुललाला ने बमुश्किल से धड़कते दिल से खुद को इस आईनी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागते बाहर निकली। आप सब कौन हैं और मुझे यहाँ पर क्यों रखा है आपने? इत्तेशाम शाह बोझल सी तबीयत से बमुश्किल से अपने सर में उठती टीसों को दबाए सीधा होते बैठा था। अचानक कमरे में आती महविश को देख इसने सवाल दागा, जो हाथ में खाने का ट्रे लिए लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट सजाए हुए थी। इत्तेसाम को इसकी जहनी कैफियत पर शुबा हुआ, मगर दर हकीकत इस वक्त वो खुद अपने आप को भुला हुआ था। लेटे रहें साईं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। इसे उठता देख वो घबराई हुई सी फिक्रमंदी से बोली। कौन साईं, और ये किस तरह मुखातिब कर रही हो तुम मुझे? इब्तिसाम ने बेजारी से इससे टोका तो महविश की मुस्कान सिमटी। वो गर्दन मोड़े इसे देखती, मेज़ पर ट्रे रखे सीधी हुई। हमारे यहाँ तो हम ऐसे ही मुखातिब करते हैं, अब आपका तो पता नहीं। आप मुँह हाथ धो आए, फिर खाना खाकर आपको दवा भी देनी है। शाइस्ता से लव व लहजे में कहती वो चलती बेड के करीब खड़ी इब्तिसाम को देखने लगी।
जिस के अंग अंग से बेचैनी जाहिर हो रही थी। नहीं, मुझे जाना है, वो जल्दी से कहते जगह से उठा। महविश ने गर्दन मोड़े इसे देखा। कहाँ जाएंगे आप? शायद आपको मालूम नहीं, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपकी याददाश्त जा चुकी है, तो अब जब तक आप बिल्कुल बेहतर नहीं हो जाते तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? आंखों में बला का रौब लिए वो संजीदगी से इसे देख गुर्राया। महविश इसके बिफरे रूप को देखकर सकते के आलम में थी। मैं कोई भी नहीं होती मगर महविश। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, अचानक से शाहनवाज शाह की आवाज़ ने इसे चौंकने पर मजबूर किया। वो दोनों ही गर्दन मोड़े दरवाजे के बीच खड़े शाहनवाज को देखने लगे, जिसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी। जाओ यहाँ से तुम, कर्जदार लहजे में वो गुस्से से बोले तो महविश मिनटों में वहाँ से गायब हुई। सैयद शाहनवाज ने बड़ी दूर तक महविश की पुष्ट को देख अब सर्द सांस फिजा के सुपुर्द किए अपने सामने खड़े इब्तिसाम शाह को देखा। तबीयत कैसी है तुम्हारी? माहौल में बिखरे सर्दपन को सैयद शाहनवाज की आवाज़ ने तोड़ा। इब्तिसाम ने कमर पर हाथ टिकाए आसमान की जानिब निगाहें उठाई और फिर सर नफ़ी में हिलाते सामने देखा। पीछे हटें, आप जाना है मुझे यहाँ से। निहायत बदतमीजी से इन्हें देखता वो बेजारी से कहते वहाँ से जाने लगा कि सैयद शाहनवाज की भारी आवाज़ ने इसे रोका। जाना नहीं चाहोगे कि तुम कौन हो और तुम्हारे किस दुश्मन ने तुम्हें इस हाल में पहुँचाया? इब्तिसाम ने झटके से सर घुमाए माथे पर बल डाले शाहनवाज को देखा। कौन हूँ मैं? आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? आंखें छोटी किए वो मुसलसल तेज नज़रों से इन्हें घूर रहा था। एक पल को इसके अंदाज पर शाहनवाज भी चौंका। इसे देख के अंदाज़ा करना मुश्किल था कि इस वक्त वो अपनी याददाश्त भूले बैठा था। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हाइजन शाह है, जिसने तुम्हारी मासूम बहन को ज़बरदस्ती वनी कर लिया है और इस मासूम बच्ची का निकाह के ऊपर दोबारा कराया है। तुम शाह के बेटे हो। एक मिनट में आपकी बातों का यकीन क्यों करूं? क्या आप सच कह रहे हैं? और आप कैसे जानते हैं मुझे? माथे पर बल डाले वो संजीदगी से पूछने लगा। तुम्हारे पापा मेरे एक वक्त में काफ़ी अच्छे दोस्त रह चुके हैं, मगर हाइजन शाह के बाप की वजह से हमारी दोस्ती ख़त्म हुई। सच बताऊं तो मेरी तुम्हारे ख़ानदान से शुरू से ही दुश्मनी रही है, मगर अब मैं कुछ बुरा नहीं चाहता। तुम्हारी बहन को इस दिन वनी होते देख मेरा दिल अंदर से टूट सा गया है। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी बहन को बचा सको। शाहनवाज ने चेहरे पर बला की मासूमियत मजलूमियत सजाए कहा था कि इब्तिसाम शाह सोच में पड़ गया। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। वो नहीं जानता था कि ये सच सब कुछ सच है या झूठ, मगर अगर ऐसा था तो इसकी ज़िंदगी यकीनन बेहद मुश्किल हो गई। सरदार हाइजन शाह ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने इसकी बहन गुलफशां को अगवा कर लिया है और इसके चचाजाद भाई को नाहक कत्ल किया है। तुम मौका पाकर गांव से फरार हो गए थे, जिसकी वजह से इसके बदले में तुम्हारी बहन को बनी किया गया है। मगर मैं क्यों करूँगा ये सब? और मेरी बहन वो कहाँ है और मेरा घर कहाँ है? इब्तिसाम शाह के अंग अंग से फूटती बेचैनी सैयद शाहनवाज को मसरूर कर रही थी। वो हंसते इसे देखे गया। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूँ, तुम्हें खुद सब याद आ जाएगा। अपनी सोची समझी प्लानिंग के तहत वो इब्तिसाम शाह को साथ चलने का कहता अपनी फतह पर गहरा मुस्कुराया। अभी कुछ मत करना, बस नज़र रखो इस पर। एक एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए मुझे। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद रखना सरदार हाइजन शाह के कहर से बचना नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल तरीन है। इसका लहजा सर्द व सपाट था, हर तासुर हर जज्बे से आदि। मुकाबिल ने कुछ कहा था, जवाबन वो हंकारा भरते कॉल कट किए अपने कमरे में दाखिल हुआ। रूम में बिखरी किसी और वजूद की गैर मामूली भीनी भीनी सी खुशबू ने इसे चौंकाया। कमरे में पहले तारीक अंधेरे में वो जनान का सोचते ही गर्दन नफ़ी में हिलाए आगे बढ़ा। वॉलेट, वॉच और सेल फोन बेड की दाएं जानिब
पड़े मेज पर रखते नजरें गैर इरादी तौर पर इसी को ढूंढ रही थी, जिसका रोता हुआ सुर्ख चेहरा, भीगी नीली आंखें अभी तक इसके सामने घूम रही थी। वो चलता दूसरी जानब गया। चारों अतराफ रूम में अच्छे से देखने के बावजूद भी वो इसे कहीं न मिली तो हाइजन ने चौंकते बाथरूम को देखा, जिसका दरवाज़ा बंद था। वो तेज़ी से दरवाजे के करीब जाते इसे नॉक करने लगा। जनान, बाहर आओ। उंगलियों से दरवाज़ा नॉक करते वो सख्त लहजे में बोला, मगर किसी भी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई ना दी। बेचैनी हद से सवा थी। वो सब कुछ भूले तेजी से दरवाज़ा खोल अंदर बढ़ा तो पहली नज़र फर्श पर औंधे मुंह गिरी इस नाजुक सी जान पर पड़ी। वो बेचैनी से भागता इसके करीब हुआ। एक हाथ जनान की कमर के गिर्द हायल के इसने जल्दी से इसे बाहों में समेटा और रुख अपनी जानिब किया। जनान, उठो जल्दी से। सुर्ख चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशानात, दुपट्टे से बेगाना नाजुक सरापा इसके माथे पर से लकीर की मानंद बहते खून को देख वो बेकरारी से इसे उठने का हुक्म देने लगा। इसके होश में ना आने पर हाइजन ने हाथ की पूंछ से जनान के माथे को छुआ, जो आग की तरह दहक रहा था। इतना सब कुछ बर्दाश्त करते वो नाजुक सी लड़की शदीद बुखार में मुब्तला हो गई थी। एक पल में हाइजन को अपने किए पर पछतावा हुआ, मगर फिर से वही सब कुछ सोच इसने सर्द निगाहों से इस नाजुक सी जान को देखा, जो अपनी तमाम तर रानाइयों समेत होश व खरत से बेगाना इसकी बाहों में थी। लब भींचे हाइजन ने इसे बाहों में भरते रूम में लाया। इरादा तो इसे नीचे सुलाने का था, मगर अब इसकी हालत के पेश नज़र वो खामोशी से चलता इसे बेड की जानिब ले गया। तो जनान हाइजन शाह ने आते ही इस सफाक शख्स के कमरे में वो मुकाम हासिल कर लिया था, जो कि बरसों से किसी को हासिल नहीं था। इसे नरमी से बेड पर लिटाए हाइजन ने बेसाख्ता ही अपने रुमाल से जनान के बहते खून को साफ किया। नजरें बेसाख्ता ही इन गुलाबी पकड़ियों पर आन ठहरी। अपने दिल की धड़कनें इसे कानों में बजती महसूस हुई थी। हाइजन ने नरमी से अपने अंगूठे से इन लबों को सहलाया। कमरे में फैली मायने क़यास तारीकी खामोशी अब हाइजन शाह को बहका रही थी। दिल इस नाजुक सी चिड़िया को बाहों में समेटने को बेताब था, मगर वो अपनी हदूद जानता था। वो जानता था कि वो इसे सिर्फ और सिर्फ सज़ा देने के लिए लाया है। वो ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं बनाएगा जिससे वो खुद ही कमज़ोर हो जाए। अपने दिल पर जबर करते वो तेज़ी से उठते कमरे से निकलता चला गया। कहाँ जा रही हैं आप? इसे गुस्से से वहाँ से जाता देख बहराम की गिरफ्त चमच पर मजबूत हुई, मगर लहजा शाइस्ता था। लाला ने दांत पीसते रुख मोड़ते इसे घूरा, जो बज़ाहिर इसकी जानिब पुश किए बैठा था, मगर इसकी एक एक हरकत से वाकिफ था वो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आज के लिए इतना तमाशा काफ़ी है बहराम शाह। अब तुम अपने कमरे में जाओ या फिर भाड़ में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इंतहाई बदतमीज़ी से जवाब दिए वो तेज़ी से कमरे की जानिब बढ़ी। गुल्लाला का दिमाग माउफ था। कहाँ सोचा था कि वो 8 साल के बाद अचानक आ जाएगा और ऐसे ही इस पर अपना हक जताएगा। इसे कुछ सोच सूझ नहीं रहा था, मगर वो अपनी भड़ास इस पर निकालना नहीं भूली थी। इसने गुस्से से दरवाज़ा लॉक करना चाहा, मगर बहराम शाह के भारी हाथ को दरवाजे के बीच अटका देख गुल्लाला ने हैरत से मुंह खोले इसके हाथ को घूरा और फिर पूरी कुव्वत से दरवाज़ा लगाना चाहा, मगर बहराम जैसे हट्टे कट्टे इंसान के सामने ये सब नामुमकिन था। बेगम, मान जाएं, अब आपकी उम्र हो गई है। अब ऐसे खेल तमाशे जेब नहीं देते। दरवाज़ा खोल इसके करीब आता वो शरीर सा तंज करते बोला। गुल्लाला का चेहरा दहक उठा। इसके अंदाज, इसका लब व लहजा इसे तौहीन आमेज लगा। तो किसने कहा था हम जैसी बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने को? अभी जाएं यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। लाख जब्त के बावजूद भी शिकवा होठों से फिसला, मगर मजीद कुछ भी कहने से पहले ही लाला ने खुद को रोक लिया। कहा तो किसी ने भी नहीं था, मगर ये सारा कसूर इस कमबख्त दिल का है, जो अपने से उम्र में 3 साल बड़ी लड़की पर आ गया। और जब मैंने शादी की थी तब तो आपकी उम्र शादी की थी। अगर आप सुलह का मुजाहरा करती तो इस वक्त माशाल्लाह से 8-10 बच्चे भी होते हमारे। वो गर्दन अफसोस में हिलाता, गहरे सुर्ख लहजे में अफसोस करता अपनी गहरी नज़र इस मोम सी वजूद पर गाड़े बोला। इसकी बेबाक बातें गुल्लाला को तब चढ़ा रही थी। वो गुस्से शर्म से आग बबूला हुए नजरें फेर गई। देखो बहराम, मैंने तब भी कहा था, अब भी कहूँगी कि तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं। तुम किसी भी लड़की से शादी कर लो, अपना घर बसाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं।
गुल लाला का दो टोक लहजा बहराम को कब लब भींचने पर मजबूर कर गया। काफ़ी देर खामोशी के बाद बहराम ने आगे बढ़ते लाला के हाथ को अपनी मजबूत गिरफ्त में थामा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना। अपना आप इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाती वो बिपरी शेरनी बनी गुर्राई। आवाज़ धीमी रखें। अपनी बहुत कर ली आपने मनमानी, अब वही होगा जो कि बहराम शाह चाहेगा। एक झटके में अपना मजबूत हाथ गुल लाला की कमर के गिर्द हायल किए इसे खुद से बेइंतहा करीब करते वो सरसराते हुए लहजे में बोला तो गुल लाला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी। वो आंखें खौफ से फैलाए बेयकीनी से बहराम शाह को देखने लगी, जिसकी सियाह आंखों में जाने कितने ही रंग आबाद थे। बहराम ने हाथ गुल लाला की गर्दन के गिर्द हायल किए बेहद नरमी से इसके नाजुक लबों को अपनी सिलकती गिरफ्त में लिया। गुल लाला का रोम रोम इस शिद्दत भरे लम्स पर अपनी सांसों में उतरती इस जालिम की सांसों को महसूस किए कांप के रह गया। वो भरपूर मज़ाहमत किए इसे खुद से दूर करने लगी, मगर आज बहराम शाह इसे हासिल कर लेना चाहता था। गुल लाला का मोम जैसा नाजुक वजूद, माहौल में रक्स करती ये गहरी खामोशी, इन सांसों की जानलेवा खुशबू ने इसे बहका दिया था। वो पूरी तरह से गुल लाला के नाजुक वजूद को अपनी गिरफ्त में भरे इसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज किए अपनी प्यास को बुझा रहा। गुल लाला की आंखें बहराम शाह के इस रवैये, इस कदर सफाकी पर आंसू से तर थी। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि जो शख्स इसके एक वादे की पासदारी करते इतने सालों से इससे दूर था, आज कैसे वो इसकी सांसों को भी मोहलत नहीं दे रहा था। गुल लाला के निढाल वजूद को नरमी से बाहों में समेटते बहराम ने इसे बेड पर लिटाए इसकी आंखों से बहते इन मोतियों को अपने लबों से चुना। आज आपकी कोई मज़ाहमत मुझे रोक नहीं सकती, तो बेहतर यही है खुद को मेरे सुपुर्द कर दें। गुल लाला की गर्दन पर अपने होठों का सुलगता आग की माने लम्स छोड़ते इसके कान में सरगोशी की, जो लब भींचे खामोशी से छत को घूर रही थी। बहराम ने एक नज़र इसके सपाट चेहरे पर डाले इसे पूरी तरह से खुद में कैद कर लिया। गुल लाला ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, जबकि बहराम शाह तो अपनी पनाहों में इस नाजुक वजूद को पाए जैसे सारी दुनिया से बेगाना हो चुका था। कुछ खबर मिली, कहाँ गया वो बेगैरत? कमरे में चक्कर काटते जहाज़िब शाह मुसलसल परेशानी से बोल रहे थे। कल दिन से इनकी बेचैनी मज़ीद बढ़ी थी। सरदार गाड़ी मेरे सामने उल्टी थी, बचने का कोई इम्कान नहीं है साईं। तुम अच्छे से जानते हो, अगर इस दिन मैं इब्तिसाम शाह की गाड़ी का एक्सीडेंट ना करवाता तो आज वो अपनी बहन को बचाने के लिए खुद पंचायत में आ जाता और मुमकिन था हाइजन इसे जान से मार देता, मगर इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होना था। अब इसकी बहन भी वैसे ही बर्बाद होगी जैसे कि इसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। अब इसकी बहन का निकाह के ऊपर निकाह करके हाजिम शाह ने इसे इसकी औकात काफ़ी अच्छे से बता दी है, मगर जब तक वो इब्तिसाम इसकी लाश में अपनी आंखों से नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। साईं आप फिक्र मत करें, ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। मैं छोटे साईं के इल्म में आने से पहले ही इब्तिसाम शाह की लाश को ठिकाने लगाऊंगा। रफ़ीक ने जहाज़िब शाह को तसल्ली देते कहा, जो काफ़ी फ़िक्रमंद थे इन सब की वजह से। रफ़ीक तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे कितने ख़ास आदमी हो, इसीलिए तुम पर भरोसा किया है मैंने। अगर मुझसे बगावत का सोचा भी तो याद रखना हम शाह दोस्ती में जितने अच्छे हैं, दुश्मनी भी जान से भी ज़्यादा ईमानदारी दिखाते हैं। जहाज़िब शाह का लहजा वार्निंग देता था, जैसे वो रफ़ीक को पहले से आगाह कर रहा है कि वो कुछ भी बुरा करने से पहले इसके अंजाम से वाकिफ़ रहे। आप बेफिक्र रहें साईं, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। इतने सालों से आपका नमक खाया है, आपके साथ तो बेवफाई करने से पहले मैं खुद मौत को गले लगा लूँ। रफ़ीक ने मोहब्बत अक़ीदत भरे लहजे में कहा तो जहाज़िब शाह को हौसला हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अपना ख्याल रखना। मैं अभी खबर का मुंतज़िर हूँ। कहते साथ ही इन्होंने कॉल कट की थी। साईं कमरे में पहले मातम गुना खौफनाक खामोशी में, जहाँ सामने ही जहांगीर शाह रॉकिंग चेयर पर
झूलते सोचों की बहार में थे, वहीं दरवाजे पर दस्तक के साथ ही आती आवाज़ पर वो झटके से पीछे की जानिब मुड़ते देखने लगे। क्या बात है, क्या कोई और भी खबर दी गई है जो मुझे सुनाना बाकी है? इनके लहजे की अजियत को महसूस करते बी ने नज़रें झुका ली। नीचे इब्तिसाम साईं आए हैं और इनके साथ शाहनवाज शाह भी मौजूद हैं। नज़रें झुकाए कहते वो वापसी को मुड़ी थी, मगर जहांगीर शाह को ये खबर किसी ज़िंदगी की नवीद से कम ना लगी। 2 दिन के बाद इब्तिसाम शाह के लौट आने से जैसे इनका दुखों के बोझ से भारी पड़ा दिल मसरूर हुआ था। वो भागते कमरे के दहलीज पार करते बाहर निकले। इब्तिसाम, मेरे जिगर, मेरे बच्चे, वो जो बेचैनी से अपनी बुरी आंखों से एक एक चीज़ को घूरते देख रहा था, अचानक से किसी के यूं खुद से आते अपने सीने से लगने पर वो चौंक उठा। इसने सवालिया नज़रों से शाहनवाज शाह को देखा, जिन्होंने इसे पुरसुकून होने का इशारा दिया तो वो समझते खामोश हो गया। कहाँ थे तुम? तुम्हें कुछ इल्म नहीं? क्या कुछ हो चुका है बेटा? मैंने हर जगह ढूंढा है तुम्हें, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिले। इनके अंग अंग से मोहब्बत फूट रही थी। वो इसे सीने से लगाए अपना गम हल्का करने लगे। बूढ़ी आंखें नम थीं। क्या हुआ है? आप इधर आए बैठे। इब्तिसाम को समझ तो कुछ ना आई, मगर इनका रोना इसे बुरा लगा था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? जहांगीर शाह ने इसे देख हैरानगी से पूछा। जहांगीर शाह, तसल्ली से मेरी बात सुनो। इब्तिसाम शाह की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और इस हादसे में इसकी जान तो बच गई, मगर इसकी याददाश्त चली गई। तुम क्या कह रहे हो शाहनवाज शाह? जहांगीर शाह का दिल खौफ से कांप गया, जैसे इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। सच कह रहा हूँ, ये सब कुछ इस हाइजन शाह ने किया है और मेरे जाफ़र को जान से मारकर वो आपकी बेटी को वनी करके अपने साथ अपने निकाह में ले गया। शाहनवाज शाह ने अफसोस से इन्हें सारी हकीकत से आगाह किया, जिसे सुनते जहांगीर शाह के वक्त को जैसे किसी ने आग की जलती भट्टी में डाल दिया हो। ये सब कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मासूम गुड़िया, मैं अभी जाऊंगा, इस जलील इंसान को जान से मारकर अपनी फूल जैसी बच्ची को आज़ाद करवा के लाऊंगा। मेरी बेटी एक आजमाइश से निकलकर दूसरी में पड़ गई। वो बिपरे शेर की मां निनगुराते बाहर को बढ़े थे, जबकि शाहनवाज शाह ने इसे जल्दी से थामा। सब्र करो तुम जहांगीर शाह, अभी किसी भी किस्म की कोई भी हरकत मत करो। हम दिमाग से खेलेंगे। जैसे इसने हमें बर्बाद किया, अब हम इसे बर्बाद करेंगे। शाहनवाज शाह ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए कहा, जबकि इब्तिसाम और जहांगीर शाह गहरी सोच में मुब्तला थे। गुललाला की सुबह आंख खुली तो वो बहराम के मजबूत हिसार में कैद थी। इसकी पलकें शर्म वो झिझक के बोझ तले झुक सी गई। इसने कब सोचा था जिंदगी इस तरह एक रात में बदल जाएगी। वो तो हमेशा से ही इस रिश्ते से इनकार करती आई थी, पर अब वो मुकम्मल तौर पर इसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ चुका था। गुललाला को अपनी बेबसी को जी भर के गुस्सा आया। वो क्यों इसकी मनमोहनी सरगोशियों में बहकती अपने हवास खो बैठी? क्यों ये सब ठीक नहीं हुआ? इसे नफरत सी होने लगी अपने वजूद से। गुललाला का सांस के बारे में सोचते ही पसीने से छूटने लगे। वो कैसे बर्दाश्त करेगी इन्हें? गुललाला की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हुए, जिन्हें वो रोक ना पाई। सिसकी की आवाज़ पर बहराम की आंख खुली तो अपने सीने में छुपी गुललाला पर नज़र पड़ी, जो होठों पर हथेली जमाए अपनी सिसकियाँ रोकने की कोशिश कर रही थी। बहराम झटके से उठ बैठा और गुललाला का सर अपने सीने से लगाया। गुललाला, जो इतने सालों से गुबार दिल में दबाए बैठी थी, अपने महरम का सहारा पाते ही टूट कर बिखरी। बहराम हौले से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। श्श गुल, कुछ नहीं हुआ, जिंदगी सब ठीक है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि अपनी मोहब्बत को अमर करता? मेरी ज़िंदगी की अवलिन ख्वाहिश है। मैंने पिछले 8 सालों से बहुत इंतज़ार किया है। गुल, इस दिन का आखिर आपका ऐसा कौन सा डर व खौफ है जो मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर पा रही? क्यों ज़िंदगी ऐसा क्यों किया? मैंने 8 साल सज़ा काटी है जानम। अब मैं आपसे एक पल भी किसी कीमत पर दूर नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहब्बतें इंसान के लिए मेराज होती हैं। ज़िंदगी इन्हें अपने दामन में समेट लो, इससे पहले कि
تہی داما رہ جاؤ۔ بہرام اس کے بالوں پر لب رکھتا اسے خود سے الگ کیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے گل لالہ اس کی باتوں کے سحر میں ڈوبی خود کو کوسنے لگی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، بہرام شاہ جیسا صبر شاید ہی کسی شاہ نے کیا ہو۔ 8 سال تک اس نے اپنے وعدے کی پاسداری کی تھی بنا ایک لفظ بولے۔ گل لالہ دل میں عہد کرتی اٹھی اور ڈریسنگ روم پہ پڑ گئی۔ بہرام فریش ہو کر باہر آیا تو گل لالہ کمرے میں کہیں نہ دکھی۔ بہرام کا دل سا دکھا۔ رات بھر اس بے مہر لڑکی پر اس نے اپنی شدتیں لٹائی تھیں اور اسے کوئی فرق تک نہیں پڑا تھا۔ بہرام دل کڑا کیے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی گل لالہ باہر آئی اور گہرا سانس بھر کے خود کو پرسکون کیا۔ گل لالہ نے اپنا ڈریس لیا اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بہرام شاہ کو اب اس کی محبتوں سے، اس کی چاہت سے محروم کرنا سراسر ناانصافی ہوگی۔ اس شخص کی نظروں سے جھلکتے شوریدہ جذبات کی حدت گل لالہ کا دل بھی پگھلا چکی تھی۔ گل لالہ نیچے آئی تو سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ اس کی دمکتی رنگت سرخ جوڑے میں خوب کھل رہی تھی۔ گل لالہ سب کو سلام کر کے بہرام کے ساتھ چیر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب نے حیرت سے گل لالہ کی یہ حرکت دیکھی کیونکہ سب ہی جانتے تھے بہرام کے ہوتے ہوئے اس کا کمرے سے باہر نکلنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا تھا، اور آج تو گل لالہ بہرام کو ناشتہ سرو کرتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ساس کے چھکے چھڑا گئی۔ سب ناشتہ کر چکے تھے سوائے گل لالہ اور تائی جان کے۔ وہ تیکھے چتنوں سے گل لالہ کو گھورتی رہی۔ تم کیا سمجھتی ہو اپنی خوبصورتی سے میرا بیٹا ہتھیال ہوگی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ گل لالہ کھانے سے ہاتھ روکتی انہیں بغور دیکھنے لگی۔ آج اس کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی۔ اتنے سالوں سے وہ خود کو اور بہرام کو سزا ہی تو دیتی آئی تھی، پر کیوں صرف ایک ایسی چھوٹی سوچ کی وجہ سے جو ان کے ذہن کو بوسیدہ کیے ہوئے ہیں۔ تائی جان، آپ کا بیٹا اب میرا شوہر ہے اور مجھے مکمل حق حاصل ہے اس پر۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، باخدا۔ پر میری زندگی میں زہر گھولنا بند کرے، ورنہ اب گل لالہ نہیں بہرام شاہ کی بیوی کا سامنا ہوگا آپ سے۔ گل لالہ لہجے کو مضبوط بناتی بنا ان کی ہونق شکل دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو بہرام کو ریڈی ہوتے ہوا پایا۔ گل لالہ کو کچھ عجیب سا لگا، پر پوچھنے کی ہمت بھی وہ اس وقت خود میں مفقود پا رہی تھی۔ گل لالہ انگلیاں چٹکاتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی جو محو انداز میں کف لنگز لگا رہا تھا۔ لائے میں لگا دیتی ہوں، گل لالہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ بہرام نے دھیمے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گل لالہ کو تو اس کے نظر انداز کرنے پر غصہ ہی چڑھ گیا۔ آخر جا کہاں رہے ہو؟ ہاں، اتنا تیار ہو کر دل بھر گیا کیا مجھ سے؟ پہلے تو محبت کے بڑے اصول بتائے جا رہے تھے، بڑی ڈینگیں ہانکی جا رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اتر گیا ایک ہی دن میں عشق کا بخار سر سے؟ تم سارے۔ اس سے پہلے کہ گل لالہ اپنے لفظ پورے کرتی، بہرام بڑی خوبصورتی سے اس کے ہونٹوں سے لفظ سننے لگا۔ اس کا انداز سراسر جنونیت بھرا تھا۔ گل لالہ کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگی، تب کہیں جا کر بہرام نے اس کی بھیگے لب آزاد کیے۔ میری زندگی اس قدر جیلسی اچھی بات نہیں، میں تمہارا تھا، تمہارا ہوں، تمہارا رہوں گا۔ گل لالہ اس کی بات پر سرشار ہوتی سینے سے سر ٹکا گئی۔ بڑی مشکلوں کے بعد ان دونوں کو خوشیاں نصیب ہوئی تھی۔ رات بھر حائزن شاہ نے ڈیرے پر گزاری تھی۔ روم روم سلگ اٹھا تھا جنان کو اس حالت میں دیکھ پر۔ وہ خود پر سرد مہری کا خول چڑھائے ہر بات سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کا مرجھایا کمبلایا سا نازک سراپا حائزن شاہ کی نظروں میں گھوم رہا تھا۔ حائزن نے فجر کی اذان کے وقت واپس حویلی کا رخ کیا جہاں دشمن جاں موجود تھی۔ اگر بے سکون جنان تھی تو قرار حائزن شاہ کا بھی چھن چکا تھا۔ حائزن شاہ نے جو ہی حویلی میں قدم رکھا تو سامنے ہی جنان کو پایا جو سرخ چہرے سے نیچے بیٹھی تائی سائیں کے پاؤں دبا رہی تھی۔ حائزن کو نہ جانے کیوں جی بھر کے طیش آیا۔ بخار کی حدت، وہ سرخی اب تک چہرے پر نمایاں تھی۔ اری یہ پیر کیسے دبا رہی ہے؟ ہاں، پاؤں دبانا نہیں آتے کیا لاڈ صاحب کو؟ چل پوری جان لگا کر دبا، نہیں تو اپنی
हिजामत के लिए तैयार रहना। ताई साइं के बात ने तो जैसे हाइजन शाह के वजूद में अंगारे भर दिए थे। वो लंबे डग भरता एक ही जस में इसे दबोचता खड़ा कर गया। जनान जो बुखार की वजह से पहले ही निडाल थी, इस कदर सख्ती पर जी जान से लरज उठी। ताई साईं, आप किसी और मुलाजमा को बुला लें, मुझे जनान से काम है। इन्हें दो टोक बात करते हाइजन जनान का हाथ थामे अपने कमरे में चल आया। हाइजन ने इसके बाजू को झटका देकर बेड पर फेंका। जनान औंधे मुंह बेड पर जा गिरी। किसी लिए गई थी तुम बाहर? हाँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बगैर इजाज़त कमरे से निकलने की? वो जनान को घूरते हुए बोला। जनान बिना कुछ कहे यकटुक हाथों पर सर टिकाए पड़ी रही। आज इसे हाइजन शाह की आवाज़ से भी कोई घबराहट नहीं हो रही थी। शायद वो समझ चुकी थी कि इसकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। काफ़ी देर जनान के चुप रहने पर हाइजन को तशवीश हुई। वो बेड पर जनान के पास बैठा और इसे सीधा किया। जनान बिना डरे इसकी नज़रों में देखती हाइजन शाह के दिल की दुनिया तहबाला कर गई। हाइजन इसकी सुर्ख नज़रों को देखता, अनजाने में ही इसकी नम आंखों पर लब रखता रूह तक में सुरूर भर गया। जना जाना। हाइजन की आवाज़ में कुछ तो था ऐसा जो जनान को इसकी जानिब देखने पर मजबूर कर गया। जनान ने इसकी जानिब देखा। हाइजन ने गालों पर बहते आंसू बहुत मोहब्बत से अपने होठों से छीने। जनान अचानक इसकी दहकते लम्स पर सुन सी हो गई। हाइजन की गुर्बत में एक ऐसा सहर था जिसे महसूस करके जनान किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। जनान इसे रोकना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो किस कदर ज़्यादती कर चुका है। इसे खुद पर हुए हर एक जुल्म की फरियाद सुनाना चाहती थी। पर आज हाइजन शाह के तेवर ही अलग थे। वो जनान को खुद से लम्हे भर के लिए भी खुद से दूर करने पर राजी न था। जनान ने इसकी पिशानी से पिशानी टकराए गहरे सांस भरती हिचकियाँ लेने लगी। हाइजन शाह की गुर्बत इसके लिए किसी अलावे से कम नहीं थी। हाइजन ने इसकी दहकती सांसों में सांस भरी। जनान के अधखुले लब काफ़ी देर से हाइजन शाह को अपनी जानब मतवजे कर रहे थे। हाइजन अपना जब्त खोता एकदम से जनान के चेहरे पर झुका, इसके निचले लब को अपने सिलकते होठों की कैद में ले गया। अचानक हमले पर जनान जी जान से कांपने लगी। हाइजन इसके मज़ाहमत करते दोनों हाथ अपनी गर्दन में डाले इसके वजूद को खुद में समेट गया। हाइजन की बढ़ती शिद्दत पर जनान हवास खोने को थी। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि वो सख्त गिर इंसान इस कदर शिद्दत इस पर लुटा सकता है। जनान को होश तब आया जब हाइजन शाह को शर्टलेस सा अपने करीब पाया। जनान नफ़ी में सर हिलाने लगी। जिस्म व जाम में जैसे तूफान सा बरपा था। हाइजन के सुलगते लब जनान की दूधिया गर्दन पर मोहब्बत भरी छाप छोड़ रहे थे। जनान ने एक आखिरी मज़ाहमत करते इसके कंधे पर अपने नाखून गाड़े, पर इसका उल्टा ही असर हुआ। वो अपने हाथों की उंगलियां जनान की उंगलियों में उलझाए इस पर टूटकर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। जिंदगी की तमाम तलखियां समेट चुकी थी। वो गुजरते हर लम्हे के साथ जनान पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। लम्हा ब लम्हा दोनों ने एक दूसरे की संगत में खुद को मुकम्मल किया था। एक हसीन जोड़े के खूबसूरत पलों का सिलसिला शुरू हुआ तो बिन बादल बरसात की तरह चलता रहा। हाइजन की आंख फ़ोन कॉल से खुली। इसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाईं तो नज़र दुश्मन जहाँ पर पड़ी जो बिखरी बिखरी सी इसके बाजों में कैद थी। हाइजन ने दिलनशी अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके अधखुले लबों पर बोसा दिया। जनान इसके लम्स पर कसमसाती दोबारा इसके बाजों में चेहरा छुपा गई। इसके दिलरुबा अंदाज हाइजन शाह के दिल में फिर से हलचल मचाने लगे। पर फिर अपनी नन्ही सी जिंदगी पर तरस सा आया जो इसकी शिद्दतों को झेलती कुछ देर पहले ही सोई थी। हाइजन ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ की बात सुनकर इसके माथे पर बेशुमार बल आए। हाइजन अंडर कवर आर्मी ऑफिसर था जिसका इल्म किसी को नहीं था, क्योंकि ये पेशा इसकी अपनी चॉइस थी। हाइजन ने जनान का निकाह रुकवाया और जाफ़र को कैद किया। जाफ़र और शाहनवाज गैर कानूनी धंधे पर काबिज थे। इनकी वजह से ही हाइजन ने ये पूरा प्लान बनाया और जनान को वहाँ से बचा लाया। जनान के साथ ये सब करना इसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या करता।
وہ مجبور تھا، اس کی جاب ہی ایسی تھی۔ جنان کی نیلی آنکھیں پہلی بار میں ہی اس کے دل کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ آئزن کے دل میں ہلچل مچانے والی وہ پہلی لڑکی تھی جو بڑے حق سے اس کے دل پر براجمان تھی۔ آپ نے مجھے بلایا تھا شاہ؟ دنکی کی مانند تیز تیز چلتی سانسوں کے بیچ میں درگاہ کے پیچھے کی جانب کھڑے ایش شاہانہ شخص کی پیٹھ کو دیکھ کر بولے۔ دل جیسے پسلیوں سے پٹک رہا تھا، وہ بے چین تھی۔ اس شخص کو صحیح سلامت ایک نظر دیکھنا ہی گل افشاں کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کا سبب بن رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیسے، مگر اسے خط ملا تھا، آخر ابتسام شاہ کی لکھائی وہ کیسے نہ پہچان پاتی۔ اس خط میں لکھے الفاظ اس بات کی گواہی تھے کہ وہ بالکل بے گناہ تھا، اور گل افشاں کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اس ظالم شخص نے۔ اپنی محبت اپنے عشق سے ہاری وہ پوری رات سو نہ سکی۔ دل تو جیسے ابھی بھاگ کر اس شخص کے پاس جانے کو بےتاب تھا، مگر وہ کیسے چلی جاتی اس کے پاس؟ باپ کی عزت، بھائیوں کا مان، ساری رات اس نے کانٹوں پر لوٹتے گزاری تھی، مگر اب وہ خود کو روک نہ سکی۔ اپنی محبت کے آگے بندھے سارے بند توڑے وہ بھاگ کر اس ظالم کے پاس آئی تھی، جس نے محبت ہوتے ہوئے بھی 2 سال پہلے اس کی محبت اس کے دل کو ٹھکرایا تھا۔ یہ کہتے کہ ان کے خاندانوں میں ہوتی دشمنی کے آگے ان کی محبت کو سوائے سوگ جدائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا، تو بہتر یہی تھی کہ ابتسام شاہ کی طرح وہ بھی اپنے دل کو مارتے خود پر ضبط کر لیتی۔ آ گئی تم؟ کل رات سے تمہارا منتظر ہوں میں۔ پوری آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی لیے وہ کرتا بے تابی سے بولا۔ آ تو گئی نا، ہمیشہ کے لیے آپ کی ہونے؟ گل افشاں کے لبوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ابتسام شاہ نے مضبوطی سے اس کے نازک ہاتھ کو تھاما اور پھر چلتے درگاہ کی جانب بڑھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ گل افشاں شاہ سے گل افشاں ابتسام شاہ بن چکی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جہانگیر شاہ اپنی فتح پر سرشار تھے، اس کے برعکس ابتسام کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر تاثر سے عاری۔ گھر چلیں۔ اپنے چہرے پر گل افشاں کی نظروں کو پاتے وہ عجیب سے سرد لہجے میں بولا۔ پہلی والی نرمی، محبت، سب غائب تھا۔ گل افشاں کو کچھ عجیب لگا، مگر وہم سمجھتے وہ سر ہلا گئی۔ اس نے پیروں کے دونوں انگوٹے پر زور دے کر خود کو جھولے میں اور بلند کیا۔ چند سیکنڈز میں وہ ہوا کو چیرتی پھر سے زمین کے نزدیک تھی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولے، پہلے سے زیادہ پیروں کے انگوٹوں پر دباؤ دیا۔ وہ جتنا پیروں کے انگوٹوں پر زور لگاتی اتنا ہی خود کو ہوا میں بلند پاتی۔ پستی سے بلندی کے سفر میں ایک کیف تھا، سرور تھا، اور ہواؤں میں اڑنے کا غرور تھا۔ وہ ایک سنہری جھولا تھا اور وہ کانچ کی گڑیا تھی۔ میری ابی جان میرا سب کچھ ہے، ماں باپ، دوست، ان کو کبھی غیر مت سمجھنا، انہیں اپنی ماں سمجھنا۔ شرم و حیا سے جھکے چہرے کو اس کے آخری جملے سے جھٹکا لگا تھا۔ پہلی ہی رات اس شخص کے پاس اتنی روکھی پھیکی باتیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے سرد مہر سے شخص کو دیکھا۔ اس کی بے تاثر آنکھیں بھی سرد تھیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دوبارہ دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے جتنا اس رات کے بارے میں سنا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا، بکواس تھا۔ پوری رات اس نے اس سرد مہر شخص کی غربت میں انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری۔ اس نے رنگوں کی برسات کا سنا تھا، پر کوئی رنگ اس کی آنکھوں میں نہ اتر سکا، نہ ہی چاندنی وہ خوشبو کا کوئی جھونکا گزرا۔ اس نے خود کو ہی ملامت کی، آخر اس نے خوابوں کو سجایا ہی کیوں تھا؟ آج کی رات میں کچھ بھی ایسا تھا جس کے تصور میں اس کے نازک سے وجود کو گدگدایا ہو۔ اپنے سامنے بیٹھے اپنے محرم کی سرد مہری اسے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سرد نہیں تھا، وہ ایک چٹان تھا۔ اسے توڑنا، جس پر قرار ڈالنا نازک سی لڑکی کے بس سے باہر تھا۔ کھڑکی سے آتی تیز دھوپ پر ابتسام شاہ نے نظریں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے، اس تیز دھوپ سے بچنا چاہا تھا۔ گزری رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ جھٹ سے کروٹ کے بل لیٹا، سیدھا ہوا، اپنے پاس گٹھلی بنی گل افشاں کو دیکھ اس کے روم روم میں درد کی ٹیس سی اٹھی، مگر پھر وہ خود پر خول چڑھائے سرد مہر بن گیا۔
کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے اسے اپنے برابر کھینچا، جو ابتسام شاہ کے اس اچانک رد عمل پر لہراتے اس کے شفاف سینے پر آن گری۔ شاہ پیچھے ہٹے، توڑ تو دیا ہے مجھے، اب کیا چاہتے ہیں؟ اپنے گردن پر اس کا جھلستا لمس گل افشاں کے روم روم کو جھلسا گیا۔ وہ ضبط کھوتے چلا پڑی۔ ابتسام شاہ نے رت جگہ سے سرخ پڑی بھوری آنکھوں سے اس نازک سی جان کو دیکھا جس کے روم روم پہ بسی ابتسام شاہ کی خوشبو اسے مسرور کر گئی۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں وہ درد محسوس کروانا چاہتا ہوں جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ ابتسام نے سخت لہجے میں غراتے گل افشاں کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ میں دبوچے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، جہاں مٹے مٹے آنسوؤں کے نشانات سرخ ہوئے پھڑپڑاتے لب ابتسام کی شدتوں کا ثبوت تھے۔ تو گویا ثابت ہوا کہ آپ نے بھی محض بدلے کے تحت مجھ سے شادی کا ڈھونگ رچایا۔ گل افشاں کا لہجہ سرد تھا، آنکھوں میں سرد پن سجائے وہ اس بے مہر ظالم سے گویا ہوئی جس کے انگا میں شرشاری دوڑ رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے جانم، تم صرف میری بستر کی زینت بنو گی اور کچھ نہیں۔ جیسے میری بہن کو تباہ کیا ہے ویسے ہی میں تمہیں روز اذیتیں دوں گا۔ تم پناہ مانگو گی مگر کوئی نہیں ہوگا تمہیں بچانے والا۔ انتہائی جارحانہ انداز میں گل افشاں کے چہرے کو چھوتے وہ نفرت کی صورت اس کے کانوں میں پھونکتے ایک بار پھر سے اپنی طرف سے اسے توڑنے لگا۔ کہاں غائب ہو تم ابتسام شاہ؟ وہ جو آج ایک ماہ کے بعد گھر لوٹا تھا؟ جہانگیر شاہ نے اسے فوراً سے دیکھ سوال داغا۔ کچن میں کام کرتی گل افشاں آج ایک ماہ بعد اس ظالم کی آمد کا سنتے اندر تک لرزی تھی۔ اس گزرے ایک ماہ میں اسے بہت سی اذیتیں دی گئی تھی، مگر یہ سب تکلیفیں اس تکلیف سے کم تھی جو اسے اپنی محبت سے ملی۔ وہ ظالم تو اس کی محبت کو روند کر جانے کہاں چلا گیا تھا کہ اب ایک ماہ بعد واپس آیا۔ کچھ خاص نہیں پاپا، غلطی سے مجھے بھولا سب یاد آ گیا ہے۔ اس دن جب میں گھر سے نکلا تھا تو راستے میں پھر سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ چوٹ زیادہ نہیں تھی مگر سب کچھ یاد دلا گئی جو میں بھول چکا تھا۔ اس نے کہتے کرب سے اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیجا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو بیٹا، کھل کر بات کرو۔ ابتسام نے ایک نظر اس سرخ آنچل کو دیکھا جو سر ڈھکے چہرہ چھپائے اندر گم ہوئی تھی۔ بابا بھولا تو میں تھا سب کچھ، پھر آپ نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا؟ کیا آپ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کے روادار ہیں؟ ابتسام تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ جہانگیر شاہ نے اسے غصے سے ٹوکا۔ وہاں ان کی بیٹی، ان کی معصوم گڑیا اذیت میں تھی اور یہاں ان کا جوان بیٹا انہیں سبق سکھا رہا تھا۔ انہوں نے غلط کیا۔ فی الوقت کے لیے میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ تم ابتسام، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری معصوم بہن کو تمہاری وجہ سے غنی کیا گیا؟ وہ در بدر کے دھکے کھا رہی ہیں، کیا انجان ہو تم اس بات سے؟ جانتا ہوں میں سب پاپا، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے میں یہ بات ثابت کروں گا کہ میری بہن معصوم ہے اور میں بے گناہ، نہ کہ بزدلوں کی طرح اپنی بیوی کو تکلیفیں دے کر اپنی برترگی ثابت کروں گا۔ تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ میں ایسے مردوں پر اور ان کی سوچ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اپنی بات کہتا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ گل افشاں اسے آتا دیکھ دھڑکتے دل سے جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولے وہ جھکی نظروں سے اندر داخل ہوا۔ دل میں ایک ٹیس سی تھی، اپنے کیے کا احساس، پچھتاوا، سب کچھ تھا، مگر وہ انجان تھا کہ وہ لڑکی جو اسے عشق کرتی تھی وہ پہلے سے اس کی باتوں کو سن چکی تھی۔ ایک ماہ سے وہ جس اذیت کی بھٹی میں جلی تھی، آج جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ابتسام نے دل مضبوط کرتے ہاتھ پشت پر باندھے اس ساحرہ کو دیکھا جس کی خوشبو آج تک اسے اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے حد دھیمی قدموں سے چلتا اس کے قریب تر ہوا، جو اس سے انجان بنی اب بیڈ کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ نظر انداز کرنے کا یہ طریقہ بہت برا ہے شاہ کی جان۔ بے اختیار اس کے قریب جھکتے شاہ نے اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کی۔ گل افشاں کا ہاتھ لرزا، وہ تھوک نکلتے جی کڑا کرنے لگی۔
جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مگر اتنا جان لو شاہ کی جان کہ خوش میں بھی نہیں ہوں۔ اتنے دن یہ ہجر یہی سوچ کر جیلا ہے کہ کیسے اپنی محبت کا سامنا کروں گا۔ وہ لڑکی جسے اس دل نے بے حد چاہا تھا، کیا اسے اذیت دے کر میں خود خوش رہ سکتا ہوں بھلا؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، مجھے ایک بات معاف کر دو زندگی۔ وہ بے بسی سے ہاتھ جوڑتے بولا تو گل افشاں نے جھٹکے سے مڑتے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ ایسا مت کہیں شاہ، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، اب مجھے ڈر لگتا ہے شاہ۔ کس بات سے شاہ کی جان؟ شاہ میں بکھری ہوئی تحریر ہوں، مجھے سمیٹ لیجیے ورنہ کسی خبر کی تختی میرے انتظار میں ہے۔ شاہ میں ٹوٹ کے بکھری اور وجہ آپ ہوئے تو کیا کریں گے؟ وہ بڑے غور سے شاہ کے چہرے کو جانچ رہی تھی۔ سمپل، میں درد کی وجہ ختم کر دوں گا شاہ کی جان، پر تم پر ہمیشہ شاہ کا حق ہوگا۔ شاہ تمہیں موقع دے گا سزا دینے کا، پر سزا کی مدت میرے حساب سے ہوگی۔ رہی بات موت کی تو وہ تو ہر پل تعاقب میں رہتی ہے جان۔ شاہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا۔ ابتسام نے نرمی سے اسے سار ملتے اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہوگا، اب بس مجھے مت توڑیے گا۔ تمہاری بھول ہے شاہ کی جان کہ تمہارا شاہ تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہے۔ تم تو میرے لیے ان دھڑکنوں کی طرح ہو جن کے رکنے سے دل ساکن اور روح فنا ہو جاتی ہے۔ میں بھلا تمہیں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ تم تو میرے روم روم میں بسی ہو، ان سانسوں کی طرح۔ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں گل افشاں کے نازک چہرے کو پڑھتے وہ محبت سے اس کے نقش نقش پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے اسے خود میں قید کر گیا۔ گل افشاں اس کے حصار میں کھڑی جیسے ہر مصیبت ہر تکلیف سے دور ہو چکی تھی۔ ابتسام شاہ اسے خود میں بھینچے اس کی سانسوں کو خود میں اتارتا اسے سب سے بیگانہ کر گیا۔ 2 سال بعد سب کی زندگی پرسکون تھی۔ حائزن کو جنان معاف کر چکی تھی۔ جنان حائزن کی محبت پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ اللہ پاک نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام حائزن نے اینا شاہ رکھا۔ گل اور بہرام کے 2 جڑواں بیٹے تھے، زہران شاہ اور ارمان شاہ۔ زندگی میں جیسے سب کچھ مل گیا تھا، تائی سائیں کو فالج ہو گیا تھا، سب کی دیکھ بھال لالا کرتی تھی۔ گل افشاں کو بھی رب نے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ سب اپنی آہنی زندگیوں میں خوش اور مطمئن تھے۔ زندگی مکافات عمل ہے، جیسا انسان کرتا ہے ویسا پاتا ہے، لیکن اگر انسان غلط فہمیوں کو پلنے نہ دے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ختم شد۔ آپ سب کے خوبصورت تبصرے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔